Yo quiero invitarte en esta noche que me acompañes. Vamos a estar en Lucas capítulo 23 I want to invite you to accompany us here in the book of Luke, chapter 23. y vamos a estar leyendo del verso 32 al 43. We'll be reading from verses 32 to 43. Vamos a estar leyendo la historia de la crucifixión We're going to be reading the story of the crucifixion, y vamos a aprender acerca del sacrificio de Jesús. and we're going to be learning according to the sacrifice of Jesus Christ. Primero lo voy a estar leyendo yo en español y luego lo va a leer Noel en inglés. He'll be reading in Spanish, and then I'll be reading it after in English. Dice Lucas capítulo 23 versículo 32 al 43. Luke 23, verses 32 to 43. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. And the word of the Lord says in Luke 23, verse 32 to 43, two others who were criminals were led away to be put to death with him. And when they came to the place that is called the Skull, there they crucified him and the criminals, one on his right and one on his left. And Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. And they cast lots to divide his garments. And the people stood by, watching, but the rulers mocked at him, saying, he saved others, let him save himself, if he is the Christ of God, his chosen one. The soldiers also mocked him, coming up and offering him sour wine, and saying, if you are the king of the Jews, save yourself. There was also an inscription over him: this is the King of the Jews. One of the criminals who were hanged railed at him, saying, are you not the Christ? Save yourself and us. But the other rebuked him, saying, do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation? And we ended justly, for we are receiving the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong. And he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And he said to him, truly I say to you, today you will be with me in paradise. Quiero hablarles en esta noche bajo el tema: como la cruz nos mueve. I want to speak today under the title, How the Cross Moves. Como la cruz nos mueve. How the cross moves us. Inclina tu rostro conmigo y vamos a Bow orar. your heads with me and let's pray. Padre, te damos gracias por este día. Father, we give you thanks for today. Te damos gracias por tu presencia We give you thanks for your y presence. te damos gracias por tu palabra. And we give you thanks for your word. Háblanos de una manera personal. Speak to us in a personal way. Háblanos de una manera práctica Speak to us in a practical way. y permítenos comprender And allow us to comprehend el significado de la cruz, the significance of the cross, el impacto de la cruz the impact of the cross, y el costo de nuestra salvación. and the cost of our salvation. Ilumina nuestro entendimiento Illuminate our minds para comprender en esta noche so that we can comprehend tonight que no podemos quedarnos neutrales al escuchar este mensaje. that we cannot stay neutral as we listen to this message. Tenemos que creer en ti We need to believe in you, o podemos decidir negarte. or we can decide to
reject you. Podemos recibir la salvación We can receive the salvation o rechazar la or salvación, reject salvation. pero nadie puede escuchar el mensaje e ignorarlo, But no one can listen to the word and ignore it. porque somos responsables por lo que estamos a punto de escuchar. Because we are responsible for what we're about to listen to. Tú nos trajiste con un propósito esta noche, You brought us with a purpose tonight. porque quieres sacarnos de las tinieblas y traernos a tu luz admirable. Because you want to take us out of the darkness and into your light. Abre nuestros ojos, Open our eyes, no solo físicos, not only physically, pero los ojos espirituales. but the spiritual eyes. Quizá hemos escuchado este mensaje muchas veces, We may have heard this message many times, pero que esta sea la noche, but this be the night que este mensaje se haga real y personal. that this message can be personal and real. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, a recibir con humildad este mensaje. to receive this word with El humbleness. mensaje de la cruz. The message of the cross. Y a comprender que la cruz nos mueve, And to comprehend that the cross moves us, que la cruz nos impulsa that the cross impulses us a responder a lo que tú has hecho en Cristo Jesús. to respond what you have done in Christ Jesus. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, We ask you this in the name of your beloved Son, en el nombre que es sobre todo nombre, the name that is above all names, el nombre superior a los ángeles, the name superior of all angels, el nombre que no puede ser comparado a ningún otro, the name that cannot be compared to any other, en el nombre majestuoso de Jesús. and the majestic name of Y Jesus. todos decimos And we all say, amén. Amen. Pueden ocupar su lugar en la presencia del Señor. You may be seated in the presence of God. ¿Cómo la cruz nos mueve? How the cross moves us. Hay algo acerca de la cruz There's something about the cross que mueve a las personas. that moves the people. La cruz se ha convertido en un símbolo de fe. The cross has turned into a symbol of faith. Se ha convertido en un símbolo de religión, It's been a symbol of religion, al grado que la gente la cuelga en sus cuellos. to the point that many have it on their neck, Quizá gente se la tatúa en los brazos o en el cuerpo. or some tattoo it on their arms, on their body. La gente pone una cruz en su casa The people put a cross in their homes porque es un símbolo de fe y de victoria. because it's a symbol of their faith and the victory. La cruz mueve a muchas personas, The cross moves many people. pero la Biblia nos enseña But the Bible shows us que la cruz no vino este mensaje de Jesús that the cross did not come with the message of Jesus simplemente para movernos emocionalmente. just simply to move us emotionally. El mensaje de la cruz The message of the cross tiene el fin de transformarnos. has the final thing of transforming us. ¿Cuántos dicen amén a How many of you eso? say amen to that? Por eso el Nuevo Testamento dice que el Evangelio That is why in the New Testament it says that the gospel es poder de Dios para salvación, is the power of God for salvation para todo aquel que cree, for all of those who believe, sea judío o gentil, be a Jew or Gentile. creciste o no creciste en la iglesia, You grew up or you did not in church. tengas o no tengas trasfondo en la religión. You have a background of religion or not. Si tú crees en el Evangelio de Cristo Jesús, If you believe in the gospel of Jesus Christ, el Evangelio es poder para the salvación. gospel is power for salvation. Entonces, aunque la cruz mueve a mucha gente emocionalmente So even if the cross moves emotionally many people y se ha convertido en un símbolo de religión, and has been a symbol of religion, hoy vamos a aprender que la cruz es más que eso. today we're going to learn that the cross is more than that. La historia de la cruz no solo es un evento histórico, The story of the cross is not just a historical event. es una realidad que demanda una respuesta de cada uno de It's a nosotros. reality that demands a response from each and every one of us. Y cuando vemos la historia de la crucifixión en Lucas 23, And when we see the story of the crucifixion in Luke chapter 23, nos damos cuenta que ninguno de los personajes que forman parte de esta historia we find out that everyone who forms part of the story, respondió con una neutralidad a lo que Jesús había hecho. they responded with being neutral according to what Jesus had done. Algunos creyeron, Some believed, otros se burlaron de él. others mocked him. Algunos lloraron, Others cried, otros estaban contentos. and others were happy. Pero ninguno estuvo neutral. But none of them were just neutral. Todos respondieron al tema de la cruz. They all responded to the theme of the cross. Y hubieron algunos que al ser confrontados con la verdad de lo que Jesús había hecho, And there were some that when they were confronted with the truth of what Jesus had done, sus vidas cambiaron para their siempre. lives changed forever.
Porque se dieron cuenta que Jesús era más que un hacedor de milagros Because they found out that Jesus was more than a miracle worker y más que un líder de un movimiento religioso. or more than a spiritual movement. Entendieron y creyeron They understood and believed que Jesús es el Hijo de Dios. that Jesus is the Son of God. Y muchos se llenaron de convicción And many were filled with conviction porque comprendieron en ese momento, because they comprehended in that moment a su parecer ya era demasiado tarde. that according to them it was too late. Decían, qué grave error. They say, what big error. Como dijo aquel centurión, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Just like that centurion said, truly this is the Son of God. Hemos crucificado al Hijo de Dios. We have crucified the Son of God. Entonces la cruz nos impulsa a responder So the cross impulses us to respond y nos mueve. and it moves us. Mueve al que está a tu lado, muévelo, muévelo. Move your neighbor, move him, move him. Dile, la cruz te mueve. And say the cross moves you. En primer lugar, la cruz te mueve hacia adentro First of all, the cross moves you from inside a examinar tu corazón, to examine your heart. pero luego te mueve hacia arriba But then it moves you upward a mirar a lo que Dios ha hecho. to see what God has done. Y en tercer lugar te mueve hacia adelante And third of all, it moves you forward para responder al res- sacrificio de Jesús. to respond to the sacrifice of Jesus. Entonces, antes de que podamos responder So before we're able to respond y seguir el movimiento de la cruz, and follow the movement of the cross, quiero repasarte la historia de la I want crucifixión. to go over the story of the crucifixion. Porque el Nuevo Testamento Because the New Testament en los evangelios and the Gospels, nos desglosa al lujo de detalle la historia de la it crucifixión. gives us with so much detail the story of the crucifixion. Y el Nuevo Testamento nos dice que Jesús estaba en su ministerio, The New Testament shows us that Jesus was in ministry, estaba haciendo milagros, doing miracles, sanando enfermos, healing the sick, dando vista a los ciegos, giving sight to the blind, levantando a hombres de la muerte, picking up people from the dead, echando fuera demonios, taking out demons, y predicaba con una autoridad que nadie había visto. and would preach with an authority that no one had seen before. La gente estaba impactada por el ministerio de Jesús. The people were impacted by the ministry of Jesus. Pero Jesucristo But Jesus Christ fue revelando a lo largo de su ministerio started revealing throughout his ministry que Él no había venido solo a sanar enfermos, that he had not just come to heal the sick, que Él no había venido solo a solucionar problemas de la humanidad, that he did not just come to solve the problems of humanity, que Él no solamente había venido a enseñar moralidad y la ley de Dios, that he did not just come to show morality and the law of Jesus. Él había venido a salvar a pecadores. He had come to save the sinner. Esto Jesús lo dijo en Lucas 19:10. And this is what he said in Luke 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. That the Son of Man came and looked for what has been lost. Y Jesús comenzó a revelarle a sus seguidores And Jesus starting to reveal to his followers que el método por medio del cual Dios iba a salvar a la humanidad that the method that was going to be used to save humanity, era a través de su muerte y su sacrificio. it was through his death and sacrifice. Jesucristo le reveló a sus discípulos Jesus Christ revealed it to his disciples que la cruz no sería accidental, that the cross would not be accidental, sino que era intencional. but it was intentional. Alguien diga, fue el plan de Dios. How many can say it was the plan of God? Di conmigo, fue el plan de Dios. Say it with me, it was the plan of God. Cuando vemos el tema de la cruz, When we see the story of the cross, parece que Cristo fue víctima de una injusticia. it may seem that he was a victim of injustice. Pero el Nuevo Testamento nos enseña que Cristo no fue ninguna víctima. But the New Testament shows that he was not a victim. Cristo se entregó voluntariamente Christ voluntarily turned himself en obediencia al Padre, in obedience to the por Father, amor a nosotros. for love for each and every one La of cruz no us. fue accidente. This was not an La accident. cruz fue el plan de The Dios. cross was the plan of Y quiero que Jesus. escuches esto. And I want you to hear this. La Biblia dice que en la Semana Santa, The Bible says in the Holy Week que inició con aquel domingo de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, that started with the triumphant entrance of Jesus on that Sunday. y del día lunes ya llegando al día miércoles, Jesucristo estaba haciendo ministerio. And from Monday to Wednesday, Jesus was just doing ministry. Pero mientras Él estaba haciendo esto, But as he was doing this, los líderes religiosos iban hablando y tramando, the religious leaders were talking and already planning out. porque estaban cansados de Jesús, They were just tired of Jesus. porque Jesús estaba creando un movimiento increíble. Because Jesus was already making a very incredible movement.
Y llegó el día jueves And Thursday came along. y Jesucristo le dio instrucción a algunos de sus discípulos And Jesus gave instructions to certain of his disciples que entraran a la ciudad, to go to the city, que llegaran a una casa, to go to a certain house, que iba a haber un aposento alto, and that there was going to be an upper room que prepararan todo to prepare everything para presentar o para celebrar la fiesta de la Pascua. to celebrate Passover. Y los discípulos obedecieron. And the disciples listened. Y así como Jesús les dijo, todo estaba preparado. And just like Jesus said, everything was ready. Porque Dios cuando te da una instrucción, Él prepara de antemano lo que necesitas para cumplir lo que Él te instruyó a hacer. Because when God gives you instructions, He prepares everything so that everything could be completed. Y se juntaron en esta casa los discípulos y Jesús So they got together in this home, Jesus and the disciples, y celebraron la Pascua. and they celebrated Passover. Pero esta no sería cualquier otra Pascua. But this wouldn't be just like any other Passover. Esta sería la última cena. This would be the Last Supper. Y Jesús participó de esta última cena con sus discípulos. And Jesus participated of this Last Supper with His disciples. Y tomó pan y lo partió. And He took bread and Y broke tomó bread. una copa y les dijo, repartan. And He took the cup and He said, share it. Y les dijo, beban de esta copa And He said, drink of the cup y coman de este pan and eat of the bread que representa mi cuerpo y mi sangre. that represents my body and my blood. Estas son señales del nuevo pacto. These are the signs of the new covenant. Coman y beban. Take and eat Interioricen la verdad. and just take the reality. Crean en mí. Believe in me. Pero Judas But Judas estaba ya preparado para traicionar a Jesús. was ready to betray betray Jesus. Jesus. Y Jesús dio la palabra que esto sucedería. And Jesus gave the word that this would happen. Y después dice la escritura And then the word says que Jesucristo, that Jesus, después de dar unas últimas palabras, after giving the last words confirmar a sus discípulos, and confirmed the disciples lavar los pies de sus and discípulos, wash the feet of the disciples darles palabras sacerdotales, and give them words of priesthood, una oración sacerdotal a por ellos, prayer, salieron cantando un himno they walked out of there singing a hymn. y fueron hasta el monte de los olivos And they went to the Mount of Olives. y llegaron a un lugar llamado Getsemaní. And they went to a place called Gethsemane. Y cuando llegaron a Getsemaní, And when they went to Gethsemane, empezaron a orar. they started to pray. Y la Biblia dice que mientras Jesús oraba, And the Bible says that while Jesus was praying, era tanta la agonía, it was so much of the agony, tanto el peso de lo que estaba por venir, so much of the weight that was about to happen, que su sudor era como gotas de sangre. that his sweat was like drops of blood. Y mientras los discípulos se dormían While the disciples were asleep en la debilidad de su carne, and the weakness of their flesh, Jesucristo en oración y en vigilia Jesus Christ in prayer se and in estaba vigil, preparando para la cruz. He was getting ready for the cross. Y llegó Judas And Judas came con una multitud with the y multitude con guardias del templo. and with the guards of the temple. Y vino y con un beso entregó a su maestro. And he came in with a kiss, he gave up Jesus. Y la Biblia dice que esa fue la noche que Jesucristo fue arrestado. And the Bible says that this was the night that Jesus was arrested. Y antes de llevarlo al Sanedrín, And before they took him to the Sanhedrin, que era el concilio de los judíos, that was the council of the Jews, los llevaron al suegro del sumo sacerdote, un hombre llamado Anás. they took him to the father-in-law of one of the high priests, Ananias. Y cuando los llevaron a Anás, And when they took him to him, dice la palabra que él comenzó a cuestionarlo. the word of God says that he began to question him. Luego los llevaron con Caifás, And then they took him to Caiaphas, que era el sumo sacerdote actual, that was the high priest of the moment. y también lo cuestionó, And he also questioned him, como queriendo manifestar su autoridad. like trying to manifest his authority. Primero te traje al suegro, I brought you the father-in-law, ahora te caigo yo. now I'm here. Y lo comenzaron a And cuestionar they started to question him porque sentían que tenían mucha autoridad sobre Jesús, because they felt they had too much authority over Jesus, utilizando sus argumentos de la ley, using the arguments of the no law, comprendiendo que estaban hablando con el verbo de Dios mismo. not comprehending that they were speaking to the word himself. Estaban usando la ley para tratar de debatir con el autor de la ley. They were using the law to debate against the author of the law. Y los llevaron ante el Sanedrín. So they went to the Y Sanhedrin. dice la palabra que en el Sanedrín And the word says that in the Sanhedrin, se burlaron de él, they started to mock him. lo golpearon, They started to beat him. le escupieron They started to spit on him. y lo culparon de blasfemia. And they started to see him fought for blasphemy. Pero como no tenían autoridad política, But since they did not have the political authority, los llevaron al gobernador romano Poncio Pilato. they took him to the Roman government, Pontius Pilate. ¿Cuántos siguen despiertos? How many are still awake?
Quédate conmigo, no te pierdas. Stay with me, don't get lost. Lo llevaron a Poncio Pilato They take him to Pontius Pilate, y Poncio Pilato lo comenzó a interrogar and Pontius Pilate started to interrogate y him. no encontró culpabilidad en And he él. did not find fault in him. Entonces dijo, voy a hacer una estrategia política. And so he said, I'm going to make a little political strategy here. Voy a enviarlo a un líder judío, I'm going to send him to a Jewish leader. a Herodes Antipas, I'm going to take him to Herodes porque él tenía jurisdicción en esa región. because he had jurisdiction in that area. Y lo envía con Herodes. So he sends him. Y cuando lo envía con Herodes, And when he sends him with Herod, Herodes lo cuestionó, Herod questioned him, se burló de él, mocked him. lo vio como entretenimiento, He saw him as entertainment, pero tampoco pudo culparlo. but he could not see him fault Y se either. lo volvió a enviar a Pilato. So they sent him back to Pontius Todo Pilate. esto ocurrió el jueves en la noche, All of this happened Thursday night, entrando a la madrugada del día viernes. going into the wee hours of Friday, Y cuando Pilato cuestionó otra vez a Jesús when Pontius Pilate again questioned Jesus y vio la presión de la multitud and saw the pressure of the multitude. y quiso darles la opción And he wanted to give them the option de un ladrón, un criminal llamado Barrabás o Jesús. of a criminal, a thief called Barabbas or Jesus. Y la gente dijo, crucifiquen a Jesús. And the people said, crucify Jesus. Ya no pudieron más, They could not anymore. ya no aguantaban más. They could not stand it Su anymore. ira, Their anger. y querían a Jesús crucificado. And they wanted Jesus crucified. Entonces Poncio Pilato tuvo que doblegar So Pontius Pilate had to give in. y se lavó las manos. And he washed his hands. Que caiga la sangre de este hombre sobre And he ustedes. said, may this blood fall on you. Y lo mandó a ser azotado. And he sent him to get whipped. Ahora, quiero que recapitules esto en tu mente conmigo. Now I want you to see this in your mind with me. Jesús viene de una última cena Jesus comes from a Last Supper a ser falsamente acusado, to be falsely accused, a ser golpeado, to be beaten, atacado, to be attacked, ridiculizado. to be ridiculed, Escupieron sobre él, spit on him. lo enviaron de un sitio a otro, They sent him from one place to the other, de un gobernante a otro. from one governor to the Pero other. ahora Poncio Pilato dice, azótenlo But now Pontius Pilate says, whip him. y de ahí lo And crucificaremos. from there we will crucify him. La historia de los romanos nos dice The story of the Romans tell us que la crucifixión era un método de muerte capital. that the crucifixion was a capital murder. Era una herramienta que ellos usaban en común. It was a very common tool that they would use. Habían crucificado a miles de personas, dicen algunos historiadores. Many historians say that they had crucified thousands of people. Probablemente hasta números de millones habían sido crucificados en el Imperio Romano. It could have probably been millions and millions of people in the Roman Empire. Y antes de la crucifixión, And before the crucifixion, para debilitar el cuerpo del criminal, to weaken the body of the criminal, lo azotaban they would whip him para que al ser crucificado so that as he was being crucified, no durara tanto en ese estado. he wouldn't last long in that state. Quiero que escuches y visualices Now I conmigo want you to listen and visualize this with me. lo que vivió Jesucristo. What Jesus lived. Dice la palabra que lo mandaron a ser azotado. The Bible says that he was sent to be whipped. Usaban un azote romano They would use a Roman whip, que era compuesto de piel con muchos pedazos de piel, that it was composed of leather with many pieces of leather. que tenía incorporada en esa piel fragmentos de hueso y de metal, That at the end of it they had fragments of metal, para que con cada azote arrancara parte de la piel de So de that esa would- víctima o criminal. so that with each whip they would rip off pieces of flesh of the criminal. Azotaron tanto a Jesucristo They whipped him so many times que estaba sufriendo de derramar demasiada sangre, that he was suffering from pouring out so much blood, que estaba físicamente agotado, that he was physically in agony, que ya no podía más. that he could no longer, Pero lo tomaron de ese sitio But they de took him de from ser there. azotado from being whipped, y le pusieron una cruz. and they put a cross. Y lo llevaron desde el sitio donde estaba Poncio Pilato hasta afuera de la ciudad, And they took him from Pontius Pilate, where he was at, to out of the city, a un lugar llamado Gólgota, to a place called Golgotha, porque afuera de la ciudad crucificaban, because they would crucify out of the city, para que la gente al salir o entrar de la ciudad viera esos criminales crucificados so that the people, when they would enter or go out of the city, they would see the criminals crucified, y respetaran al Imperio Romano and they would respect the Roman Empire, al ver su violencia y su autoridad. to see their authority and their violence. Mientras Jesús iba cargando aquella cruz, As Jesus was carrying the cross, le rodeaba una multitud, a multitude was surrounding, gente simplemente viendo, people just simply watching, gente llorando. people crying. Pero Jesús había derramado tanta sangre But Jesus had
lost so much blood, siendo azotado, being whipped, siendo golpeado, being beaten, que ya no podía más that he could no longer, y cayó en el suelo. and he fell to the floor. Los soldados romanos The Roman soldiers, ordenaron a un hombre pasajero they asked someone who was walking by, llamado Simón de Cirene that was Simon, y le dijeron, levanta tú la cruz, and they said, pick up the cross. porque evidentemente Cristo estaba tan débil que ya no la podía cargar, Because evidently Jesus was so weak that he could no longer carry y it. lo llevaron hasta fuera de la ciudad. And they took him out of the city. Y al llegar a ese lugar, And going to the place, los soldados tomaron una corona de espinos the soldiers got a crown of thorns, y la clavaron en su cabeza and they put it on his head, y se burlaron de él and they mocked him, y lo prepararon para ser crucificado. and they prepared him to be crucified. Dice la Biblia que llegaron al sitio de Gólgota The Bible says that they got to the place of Golgotha en la hora tercera del día, the third hour of the day. que era probablemente a las 9 de la mañana. That was approximately at 9 Y a las a.m. 9 de la mañana Cristo fue And at crucificado. 9 a.m. Jesus was crucified. Tomaron clavos They took nails, y los clavaron en sus manos y en sus pies. and they put it through his hands and his feet. Historiadores dicen que muy probablemente los clavos traspasaron sus muñecas para poder sostener el peso de su cuerpo. The historians say that it most likely went through his wrist so that it can hold the weight of his body. Eran clavos de 5 a 7 pulgadas. There were nails that were 5 to 7 inches long, Y le clavaron 2 clavos en sus muñecas and they had one on each wrist y probablemente 2 clavos en los pies and probably one on each foot, o uno clavando los dos or one doing both, y lo levantaron en aquella cruz. and they picked him up on that cross. Dice la palabra que llegando al mediodía And the word says that going to midday, aquella región oscureció that region got dark. y de 12 de la tarde a 3 de la tarde había oscuridad. From 12 noon Y desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, Jesús estaba colgado en ese madero. From 9 a.m. to 3 p.m., Jesus was on that cross. Médicos e historiadores dicen Historical medics say que la primer complicación fue que sus pulmones se comprimieron. that the first complication was that his lungs would be compressed. Entonces él tenía que empujar los pies clavados para poder respirar. So he would have to push his feet that were nailed to the cross so he can breathe. Tenía que jalar sus muñecas clavadas para poder respirar. He would have to stretch his wrists that were nailed so that he can breathe. Y ese movimiento precipitaba el derramamiento de sangre. And this movement will fasten the loose of blood. Y la dificultad de respiración And the difficulty of breathing lo llevó en 6 horas probablemente a morir would take him 6 hours to probably die debido a derramamiento de sangre y asfixia. because of all the loss of blood and because of being drowned. Ahora, ¿por qué te repaso todos estos detalles Now, why do I horribles? go through all these details with you? Porque la Biblia nos da estos detalles. Because the Bible gives us these details. Y la Biblia no nos da estos detalles para que tengamos simpatía hacia Jesús. And the Bible doesn't give us the details to have empathy of Jesus, O para que digamos pobre Jesús como un víctima. or for us to say poor Jesus as a victim. La Biblia nos da estos detalles para que entendamos The Bible gives us these details so that we can understand tan severo y oscuro es nuestro pecado. how severe and dark is our sin, Tan horrible es nuestra propensión a mentir, how horrible it is our propenssion to a lie, hurtar, to steal, a robar, to steal, a engañar, to deceive, a desear lo que no nos pertenece. to desire what was not of ours. Tan horrible es el pecado, How horrible is sin, tan oscuro es el pecado, how dark is sin, tan severo es el pecado how severe is que sin, tuvo que ser azotado, that he had to be whipped, que tuvo que cargar un madero, that he had to carry a cross, que fue crucificado, they had to be sacrificed, clavos en sus muñecas y sus pies, nails in his wrists and his feet, horas derramando sangre hours pouring out blood, para que tú y yo entendamos. so that you and I can understand. Esto no es solo un problema, This is not just a problem. esto no es solo una lucha que tengo que superar, This is not a problem that I have to do with. este es un pecado oscuro This is a dark sin. y la única paga del pecado es muerte, And the only pay of sin is death. y el único que pudo pagar ese precio And the only one that can pay this es price Cristo Jesús. is Christ Jesus. Lo primero que nos enseña esta historia The first thing that this story shows es que la cruz is that the cross y sus detalles horribles and its horrible detail están incluidos en las escrituras are included in Scripture para que tú y yo entendamos el costo de nuestra salvación. so that you and I can understand the cost of our salvation. Mira lo que dice Isaías 53, 4 al 7. Let's see what it says in Isaiah 53.
4 al 7. 4 to 7. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet he esteemed us stricken, smitten by God, and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Like a lamb that is led to the slaughter, and like sheep that before its shearers is silent, so he opened not his mouth. ¿Qué nos enseñan los detalles de la historia de la crucifixión? What does the detail show us of the crucifixion? En primer lugar, nos mueven hacia adentro. First of all, it moves us in the inside. La cruz nos mueve hacia adentro. ¿A dónde nos mueve? The cross moves us in the inside. Where does it move us? Vuelve conmigo a Lucas 23, verso 26. Now go back with me to Luke 23, verse 26. Y dice aquí: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Verso 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. And as they led him away, they seized one Simon of Cyrene, who was coming in from the country, and laid on him the cross to carry it behind Jesus. And there followed him a great multitude of the people and of women who were mourning and lamenting for him. Entonces Lucas nos dice So Luke tells us que Jesús evidentemente estaba en un estado de tanta debilidad y agotamiento. that Jesus was evidently in a state of being so tired and worn out. Había derramado tanta sangre He had poured out so much blood en camino a la cruz on the way to the cross que ya no la podía cargar. that he could no longer carry it. Pero le rodeaba una multitud But there was a multitude that were surrounding y him. habían muchas mujeres llorando. And there were many women that were crying. Y quiero que veas algo extraordinario. And I want you to see something extraordinary. Las mujeres y la multitud estaban viendo a Jesús. The women in the multitude were seeing Jesus. Pero quiero que veas lo que Jesús les dice. But I want you to see what Jesus tells them. Jesús les dice: la cruz no es solo para que mires a Jesús. Jesus tells them the cross is not there just for you to see Jesus. La cruz te mueve a mirar hacia adentro. The cross is there to make you move toward the inside. Porque cuando la multitud miraba a Jesús y lloraba, Because when the multitude would see Jesus and weep, Jesús les dijo: no lloren por mí, Jesus would say, don't cry for me. lloren por ustedes mismos. Cry for yourselves. Porque esta sangre Because this blood y este dolor and this pain y este sufrimiento and this suffering es un reflejo de la severidad de su pecado. is a reflection of the severity of Mira your lo que dice sin. el verso 28. Let's see what verse 28 says. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. It says, but turning to them, Jesus said, daughters of Jerusalem, do not weep for me, but weep for yourselves and for your children. Esto es inesperado. This was something unexpected. ¿Por qué deben llorar ellas? Why should they be crying? Ellas no están sangrando. They're not bleeding. La multitud no está siendo The crucificada. multitude is not being sacrificed. No es que Jesús está negando los sentimientos de la multitud. It's not that Jesus is denying the sentimental feeling of the multitude, Es que Jesús les está enseñando a redirigir sus sentimientos. but Jesus is showing them to redirect. Viernes Santo no es para que tú llores por Jesús, pobrecito. Good Friday is not for you to cry and say, poor Jesus. Viernes Santo es para que llores por ti mismo, por tu pecado, y entiendas el por qué Cristo fue a la cruz del Calvario. Good Friday is for you to weep for yourselves and for the sins and say, thank God that He went to the cross. En Viernes Santo, On Good Friday, en varios países, in many countries, pasan por las calles haciendo dramatizaciones they go through the streets dramatizing it, y la gente está llorando. and people are weeping. Pobrecito Jesús. Poor Jesus. Y salen un montón de series y documentales And a lot of series and documentaries, y la gente se conmueve por Jesús. and people are moved for Jesus. Pero Viernes Santo no es para que derrames 3 lágrimas por Jesús y vuelvas a la comodidad de tu pecado. But Good Friday is not to weep for Jesus and to go back to the community as nothing. Viernes Santo
Santo es para que inundes el altar con arrepentimiento y digas, Señor, he entendido Good Friday is to come to the altar and repent and say, que Lord, I've tuviste que understood derramar sangre, that you have to pour your blood, ser azotado, to be whipped, clavos traspasaron tus manos, nails through your hands, traspasaron tus pies, through your feet. te quedaste en esa cruz You por horas, stayed on that cross for hours, asfixiándote, just asphyxiating, derramando sangre just pouring out blood por amor a mí. for love for me. Jesús no les dice, lloren, sigan llorando por mí, gracias por su simpatía. Jesus didn't say, cry, keep crying for me, thank you for your empathy. Jesús dice, la cruz te mueve hacia adentro, Jesus said the cross moves you inward, no para responder con emoción superficial, not for you to respond with superficial emotions, sino para responder con arrepentimiento genuino. but to respond with a genuine emotion. ¿Sabes que hay mucha gente que está emocionalmente movida por Jesús, You know, there are so many that are emotionally moved for Jesus, pero espiritualmente lejos de but Jesús? spiritually they are far away from Hay Him. gente que les encanta venir a la iglesia y llorar, There are people that like to come to church and cry, les encanta cantar, they like to sing, pero no les gusta servir a Jesús, but they don't like to serve Jesus. porque para ellos Jesús es un ícono de religión, Because for them, He is an icon of religion, un referente de moralidad, just a moral reference, una inspiración de buena vida, an inspiration of a good life, pero no el Salvador y Señor de sus vidas. but not a savior of their lives. Muchos vemos a Jesús con superficialidad. Many of us see Jesus superficially. Venimos a la iglesia We come to church porque la iglesia nos da moral because church give us morale, y nos sumamos a los cantos and we get to the songs porque los cantos nos hacen sentir bien because the songs make us feel good, y lloramos and we weep porque nos envuelve la espiritualidad del momento. because we get into the spirituality of the Pero moment. Jesús en esencia les dice, But Jesus in essence tells them, llorar no está mal, crying is not bad. es que están llorando por la razón It's just equivocada. that you're crying for the wrong reason. No lloren por mí, Don't cry for me. yo voy a resucitar de la muerte. I will resurrect from the Yo no dead. soy víctima de ningún abuso. I'm not a victim of any abuse. Yo no soy víctima del Imperio Romano. I'm not a victim of the Roman Yo no soy Empire. víctima del Sanedrín. I'm not a victim of the Yo dejé mi Sanhedrin. trono en I gloria left my throne in y me glory. humillé a muerte y muerte de And I cruz humbled myself to death and en death on the obediencia al cross. Padre. In obedience to the Pero yo me Father. voy a levantar de la But tumba. I will get up from the tomb. No lloren por mí. Don't cry for me. Lloren por ustedes. Cry for yourselves. Lloren por sus hijos. Cry for your children. Lloren por Jerusalén. Cry for Jerusalem. Lloren por su condición. Cry for your condition. Está bien llorar, It's okay to cry. pero redirige tu llanto. But redirect your weeping. ¿Cuántos estamos llorando en vano? How many of you are crying in vain? Lloramos cuando nos va mal, We just cry when everything is going wrong, pero no lloramos porque estamos arrepentidos. but we don't cry because we are repenting. Lloramos por consecuencias, We cry for consequences, pero no lloramos porque creemos que somos pecadores. but we don't cry because we believe we are sinners. Hay gente que siente convicción y emociones, There's people that feel the conviction and emotion, pero no han llegado al arrepentimiento. but they have not gone to repentance. Mira lo que dice 2 Corintios 7:10. Let's see what 2 Corinthians 7:10 says. Y en español te lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea porque la traducción es más cercana al original. Mira lo que dice 2 Corintios 7:10. La tristeza que proviene de Dios, hay una tristeza que proviene de Dios. He says the sorrow that comes from God, there is a sorrow, a godly grief. Y él dice la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Y de esta no hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. So he says in 2 Corinthians 7:10. Yeah. For godly grief produces a repentance that leads to salvation without regret, whereas worldly grief produces death. Él dice, el llanto del mundo He says that the grief of the world es llorar porque me va mal. is crying because everything's going Es wrong. llorar por consecuencias. It's crying for consequence. Es llorar porque quiero una mejor vida. It's crying because I want a better life. Pero mueres en el mismo ciclo vicioso. But you go into the same vicious cycle. Pero el llanto que proviene de Dios But the weeping that comes from God es un llanto de arrepentimiento que produce salvación. is a grief that produces salvation. Porque es del corazón de una persona arrepentida ante un Dios santo. Because it's a heart that is coming repentance before
before a holy God. Entonces la cruz nos invita a ver hacia adentro, So the cross invites us to see inward, a mirar a la realidad de nuestra to see condición. the reality of our condition. La multitud estaba enfocada en lo equivocado, The multitude were focused on the wrong thing. pero Jesús les dice, la cruz no se trata solo acerca de lo que le pasó a Jesús. But Jesus said the cross is not just about what happened on the cross, La cruz se trata de nosotros. but it's about us. La cruz nos recuerda el costo. The cross reminds us of joy. Dios está diciendo, pasa de lástima hacia Jesús. Jesus said, Pasa de lástima hacia Jesús go away from feeling sorry for Jesus y pasa a una autoexaminación. and start going to an auto-examination of yourself. Tanto cuesta el pecado It's so much burden of sin que Cristo tuvo que ir a la cruz del that Calvario. Christ had to go to the cross of Calvary. Tanta es la corrupción de la naturaleza pecaminosa It's so much the corruption of human beings que Cristo tuvo que ir a la cruz del Calvario. that Christ had to go to the cross of Cada Calvary. detalle que cubrimos hace un momento, Every detail that we just covered a while ago, cada latigazo, every whip, cada ataque hacia Jesús, every attack against Jesus, cada burla every mocking fue el precio de mi salvación. was the price of my salvation. Y volviendo a Lucas 23, verso 29, And going back to Luke 23:29, mira lo que Jesús suma. let's see what Jesus says. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concebirán o concibieron y los pechos que no criaron. Entonces, verso 30, comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. For behold, the days are coming when they will say, blessed are the barren and the women and the wombs that never bore and the breasts that never nursed. Then they will begin to say to the mountains, fall on us, and to the hills, cover us. Jesús les dice, viene juicio para Jerusalén. Jesus said judgment is coming over Israel. Y al ver este sacrificio deberían de estar llorando, quebrantados, entendiendo el costo. And seeing this sacrifice, you should be crying, seeing the cost. Mira lo que dice en el verso 31. See what verse 31 says. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? For if they do these things with the woods and green, what will happen when it is dry? ¿Quién es el árbol verde? Who is the green tree? Jesús. Jesus. Jesús dice, si yo siendo justo, Jesus así saying- me crucificaron. Jesus saying, I being just, and they crucified me. Si yo siendo justo, Me being just. la ira de Dios vino sobre mí como sustituto perfecto. The wrath of God came over me as a substitute, perfect substitute. Si yo siendo árbol verde, así padecí por vosotros, If I being a green tree, I was able to do this for you, ¿cómo vendrá el juicio sobre árboles secos? how would the judgment come over trees that are dry? ¿Quiénes son los árboles secos? Who are the dry trees? Dile al que está a tu lado, tú y yo, dile tú y yo. Tell your neighbor, you and I. Si el juicio de Dios vino así sobre Jesús, If the judgment of God came over Jesus, no porque Jesús fuera pecador, not because he was a sinner, sino porque fue el sustituto perfecto. but because he was the perfect Si substitute. el juicio de Dios vino así sobre Jesús, And the judgment of God came over Jesus. ¿cuánto no más juzgará Dios a aquellos que están apartados de Él? How much more the judgment of God will be those who are apart from him? Esta es una advertencia. This is a warning. Mira hacia adentro, Look inside. que la cruz te mueva, Let the cross move que cada you. gota de sangre que Él derramó en aquel madero, That every drop of blood that he was on that cross, que cada azote, that every whip, que cada minuto que Él pasó en ese dolor intolerable, that every minute he was in that intolerable sea pain, como una luz que se enciende en tu interior. be like a light that turns on in your inner being. Este pecado me está corrompiendo. This sin is corrupting Este me. pecado me aparta de Dios. This sin is putting me apart from Este Jesus. pecado me roba la paz. This sin is stealing my peace. La oscuridad de la cruz The darkness of the cross refleja la oscuridad del pecado. reflects the darkness of sin. Entonces la pregunta es, ¿qué haremos So the question is, what will we do si nuestro pecado es tan oscuro if our sin is so dark y la sangre de Cristo lo refleja and the blood of Jesus reflects y el it sufrimiento de Cristo lo refleja? and the suffering of Jesus reflects ¿Qué it? haremos después de movernos hacia adentro? What are we going to do after we move inward? Lucas dice, ahora muévete hacia arriba, The word says, now look upward. examínate, Examine yourself. reconoce que eres pecador, Recognize you're a no llores sinner. por Jesús, Don't cry for llora por Jesus. ti mismo, Cry for yourself. pero luego muévete de adentro Now move from the inward y muévete hacia arriba and go upward. y pon tu mirada en aquel que salva pecadores, And fix your eyes on he who Redime a saves the pecadores. sinner, who frees the sinner, restaura pecadores. who restores the sinner. Dice la palabra en el verso 32, In verse 32 the word says, llevaban
Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. 2 others who were criminals were led away to be put to death with him. And when they came to the place that is called the Skull, they crucified him and the criminals, one on his right and one on his left. Ahora me puse a estudiar las costumbres de crucifixión de los romanos. Now I was studying the customs of the Roman crucifixions. Hay casos donde crucificaron a 2,000 personas en un día. There were cases that they would crucify 2,000 people in one moment. Crucificaban a cientos de personas o a veces miles en el mismo día. They would crucify hundreds and sometimes thousands in a day. Pero en este día, But in this day, alguien diga en este día, someone say this day, alguien diga en ese día, someone say this day, crucificaron solo a 3 personas. they only crucified only 3. Pusieron a Jesús en el centro, They put Jesus in the middle, a su derecha y a su izquierda, and to the right and to his left, a 2 malhechores, they put 2 of them, 2 criminals. 2 criminales, que los otros evangelios dicen que eran ladrones. That the other gospels say that they were thieves. Y esto me intrigó mucho. And this really got me curious. ¿Por qué solo a 2? Why only 2? ¿Por qué no crucificaron a 50 Why didn't they do 50 o a 100? or 100? Quizá porque Jesús era un personaje de un perfil alto. Maybe because Jesus was someone with high profile. Pero qué casualidad But what a coincidence que ponen a Jesús en el centro, that they put Jesus in the middle, uno a su izquierda, one to his left, uno a su derecha. one to his right. Uno cree en Jesús, One believes in el Jesus otro no cree en Jesús. and the other doesn't. Uno se burla de Jesús, One is mocking Jesus otro le implora misericordia a Jesús. and the other one is asking for mercy from Qué Jesus. casualidad What a que en aquel coincidence día that in that day no crucifican a miles, they didn't crucify thousands, solo a 3. only 3. Como que Dios a través de una vivencia real But just like if God was doing something in the reality, nos está poniendo un espejo was putting a mirror para que tú mires al Salvador en el centro so that you can see the Savior in the middle y a 2 opciones a la izquierda y and la 2 derecha. options on the right and the left. ¿Cuál hombre seré yo? What man am I? ¿Cuál mujer serás tú? What women are you? El que mira a Jesús The one who sees Jesus con escepticismo y duda, with doubts, o el que mira a Jesús con fe y humildad, or someone who sees Jesus with faith and el humility? que excusa su pecado The one who excuses the sin o el que reconoce su or the pecado. one that recognizes sin? Hay algo poderoso. There's something En powerful. aquel día habían 3 hombres en 3 cruces, In that day there was 3 men and 3 crosses. pero el único que salva es el que estaba en el centro. But the only one who saves us, he was in the Y middle. hoy en día hay mucha gente And to nowadays there's so many people como uno de esos hombres en aquella cruz. like one of those men in those cross. Yo asumo las cartas que la vida me dio. That's enough what the world has given me, what life has given me. Yo acepto lo que me ha pasado. I accept what has happened, Y yo tengo que crear mi propio destino. and I have to create my own destiny. Yo tengo que salvarme a mí mismo. I have to save myself. Pero escúchame, ninguno de nosotros nos podemos justificar ante Dios. But listen, none of us can justify ourselves before Por God. eso la cruz nos mueve también hacia arriba, That is why the cross also moves para us ver el upward, amor, la gracia y la misericordia to see the love and the grace and the mercy del Dios bueno que envió no a un ángel, no a un profeta, of a good God that did not send a prophet or an angel, sino al sustituto perfecto but the perfect substitute que tomara nuestro lugar en la cruz del to take Calvario. our place on the cross of Calvary. Isaías dice, Isaiah says él fue numerado entre transgresores, that he was numerous of transgressions. fue rodeado de transgresores, He was surrounded by transgression. el justo en el centro de los injustos, The just and the sinner of the unjust. un justo rodeado de criminales. The just that was surrounded by criminals. Pero no es esa también el reflejo de nuestras vidas, But isn't that not the reflection of our lives? porque tú ves a criminal 1 y criminal 2 Because you see criminal 1 and criminal 2 como referentes de una narrativa, as references of a narrative. pero criminales 1 y 2 But criminals 1 and 2 son un espejo, is a mirror. porque tú y yo somos esos criminales Because you and I are those criminals. que merecemos la condenación del pecado, That we deserve the que condemnation of sin. merecemos la ira de Dios. That we deserve the wrath of God. Pero cuánto le dan gracias por el Cordero de But how many of you Dios, give thanks to the Lamb of por aquel God? hombre en la cruz que está en el centro, For that man on the cross that's in the center. por aquel que toma nuestro For lugar, he who takes our place. por aquel que dice no tienes que intentar arreglar tu vida, The one that says you don't have to try to fix your life. salvarte a ti mismo.
or to save yourselves solucionar tus problemas. or to fix your own Solo problems. mira al que está en el centro. Just see the one who is in the center. Muévete tus ojos hacia arriba. Fix your eyes above. La cruz nos recuerda The cross que reminds us solo Cristo salva. that only Jesus saves. Cristo no es un método. He is not a method. Cristo no es una manera. He is not a way. Cristo no es un libro en He el is not a canon de las book. religiones del mundo. Or he is not something of just religion. Cristo es el único camino, He is the only la way, única verdad the only y truth, la única vida. and the only Y life. nadie va al Padre And no sino por one Él. goes to the Father but through him. ¿Qué necesitas para ser salvo? What do you need to be saved? Bajarte de tu cruz, Get off your cross. borrar tu pasado, Just erase your past. arreglar tus problemas. Fix your problems. No solo confía en el que está en el centro. No, just trust in he who is in the center. Pon tu mirada en el Hijo de Dios. Fix your eyes on the Son of God. Confía que su sangre es mejor que la tuya. Trust that his blood is better than yours. Confía que Él lo puede hacer. Trust that he can do it. La Biblia nos dice The Bible says que cuando Jesús estaba en aquella cruz por esa cantidad de horas, that when Jesus was on that cross for that many hours, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, from 9 in the morning to 3 in the afternoon, dio 7 declaraciones. he gave 7 declarations. Son conocidas como las 7 frases o palabras de Jesús. And it's known as the 7 phrases or words of Jesus. Y una de esas frases And one of those phrases, la encontramos aquí. we see it here. Dice la palabra en el verso 34, We see it in verse 34. que aunque Jesús rodeado de criminales y falsamente acusado colgando en aquella cruz, That even if he was surrounded by criminals and being falsely accused and being mocked at, y Jesús decía, verso 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. and Jesus said in verse 34, Father, forgive them, for they know not what they do. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. And they cast lots to divide his garments. La cruz nos mueve hacia arriba The cross moves us upward para ver el corazón de Dios, to see the heart of que en God. medio de injusticia, In the middle of injustice, en medio de sufrimiento, in the middle of en medio de suffering, rechazo, in the middle of rejection, rechazado por la religión, rejection by religion, rechazado por los judíos, rejected by the Jews, traicionado por sus discípulos, oppressed by the disciples, rechazado por la política, rejected by por el politics, imperio romano, by the Roman Empire, por Herodes, by Herod, pero no rechazado por el Padre. but not rejected by the Father. Filipenses 2 dice porque se humilló, Philippians 2 says, for he el humbled Padre lo himself. exaltó a lo sumo The Father exalted himself on y le dio un high nombre que es sobre todo and gave him a nombre. name that is above all names. Fue exaltado, He was exalted. aunque rechazado por los hombres, Even if he was rejected by fue men, aceptado por el Padre, he was accepted by the porque Father. estando en aquella cruz And being on that cross, reflejó el corazón de Dios. he reflected the heart of God. Padre, perdónalos Father, forgive them, porque no saben lo que for hacen. they know not what they do. Lo que tú y yo necesitamos no es arreglar nuestras vidas. What you and I need to do is not fix our lives. Lo que necesitamos es el perdón de Dios en Cristo What Jesús. we need is the forgiveness of God through Jesus. La cruz nos mueve The cross moves us hacia adentro inward a reconocer nuestro pecado, to recognize our sins, hacia arriba upward a ver que solo Cristo nos pudo salvar. to see that only Jesus can save us. Pero por último aquí te quiero dejar. But lastly, I want to leave you with this. La cruz nos mueve hacia adelante. The cross moves us forward. ¿Nos mueve hacia dónde? Where does it move us? ¿Hacia dónde? Where? No puedes quedarte neutral. You cannot stay neutral. Tienes que responder. You have to respond. Mira lo que dice la palabra. Let's see what the word says. Versículo 39. Verse 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. One of the criminals who were hanged railed at him, saying, are you not the Christ? Save yourself and us. Dos hombres crucificados al lado de Jesús, 2 men being crucified on each side of Jesus, ambos en las mismas cruces, both in the same crosses, en la misma in situación, the same situation, con la misma condena with the same y condemnation, con el mismo acceso, with the same access, pero diferente but respuesta. with a different response. Déjame aclararte algo el día de hoy. Let me clarify something to you. No solo te salva la cruz, Not only does the cross save you, lo que salva es cómo respondes a la what cruz. saves you is how you respond to the Ese hombre cross. estaba al lado de la cruz de Cristo.
Cristo. This man was on the side of Jesus' Pero la cross, cruz de Cristo no le salvó. but the cross of Jesus did not save El him. poder de Cristo no lo The salvó. power of Jesus did not save him. No porque el poder de Cristo no podía salvarlo, Not because it could not, sino porque Él respondió con duda y escepticismo. but because he responded with doubt. Pero el que responde con fe, But he who responds with faith, el Evangelio es poder de Dios para the salvación. gospel is power of God for Si salvation. respondes con fe, If you respond with faith, no hay nada imposible para Dios. there's nothing Ni tu impossible for enfermedad, God. ni tu enfermedad, Not even your ni sickness, tu cadena, not even your ni chains, tu adicción, not even your ni addictions, tu pasado. not even your past. Nada es imposible para Nothing Dios. is impossible for God. Nada es demasiado difícil para Jesús. Nothing is too difficult for God. Pero ¿cómo responderás? But how will we respond? La cruz The cross revela que todos debemos responder. reveals that we should all respond. Y la primera respuesta fue una respuesta de indiferencia. The first response was a response of indifference. Esto no es novedad. This is nothing new. Lo que pasa en las iglesias, What happens in churches, lo que desafortunadamente sucederá hoy, what unfortunately would happen today, que muchos están escuchando este sermón that many are listening to this sermon y se irán a sus casas sin And- ser transformados, and you will go home without being transformed porque respondemos a la cruz con indiferencia, because we respond to the cross with indifference, respondemos a la cruz con escepticismo. because we respond to the cross. Si eres el Hijo de Dios, If you are the Son of God, si eres el Cristo, if you are the Christ, salva a ti mismo y sálvanos. save yourself and us. Mira la ignorancia de este hombre. Look at the ignorance of this man. Mira la ceguera espiritual de este hombre. Look at the spiritual blindness of this man. Él creía He believed que poder es bajarte de la cruz. that power is getting off of the cross. Pero el verdadero poder no es bajarte de la But cruz. the real power was not getting off. El verdadero poder es quedarte en la The cruz. real power is staying on the cross. Expirar, To expirate, dar el último suspiro give the last breath, y luego levantarte de entre los muertos. and then get up from the dead. Eso es poder. That is power. El mundo te ofrece soluciones, The world gives you solutions, pero solo Cristo da nueva but vida. only Christ gives you new Solo life. Cristo sana enfermos. Only Christ heals the sick. ¿Qué es más fácil? What is easier? ¿Bajarte de la cruz Get off the o cross morir y resucitar? or die and resurrect. Morir y resucitar es más difícil, Die and resurrecting is more pero hard. por la ignorancia espiritual. But for the spiritual ignorance, Jesús, dame el milagro, Jesus, give me the miracle. dame la solución, Give me the solution. arréglame el problema. Fix my problem. No pidas con escasez, Don't ask with limits. pide lo mejor. Ask for No the solo best. pidas el milagro, Don't ask just for the pide miracle. salvación. Ask for salvation. No solo pidas la bendición, Don't only ask for the blessing. pide al dador de toda buena dádiva. Ask to the giver of No everything solo good. pidas un mover, No, don't only ask for a move. pide el acceso al mismo trono de donde fluye todo el mover Ask for de the Dios. access for the throne of God. Este hombre pidió, bájate de la cruz y sálvanos. This man said, get off of the cross and save us. Pero bajarse de la cruz hubiera sido fácil. But getting off of the cross would have been easy. Si Jesús se baja de la cruz, If Jesus comes off the cross, un líder de un movimiento religioso falsamente acusado A leader- escapó la muerte. a leader of a spiritual move escaped death. Y ahí se acaba su historia. And that's the end of his story. Y tú y yo iríamos todos en camino al infierno. And you and I will all go on the Pero way to porque se hell. quedó en la cruz But because he stayed on the cross y dio el último suspiro and he gave his last breath y dijo consumado and he es, said, it is finished. y derramó sangre santa And he poured holy blood y fue el sacrificio perfecto and it was a perfect y sacrifice. pudo satisfacer la ira de un Dios que es 3 veces santo. And he was able to satisfy the wrath of Cuando God who was 3 resucitó al days tercer holy. día, And when he resurrected on the 3rd day, garantizó nueva vida he guaranteed a new para life todos aquellos que creen en su nombre. for all of those who believe in his name. Este hombre respondió de la manera equivocada. This man responded in the wrong way. Pero luego dice la palabra en el verso 40. But then the word says in verse 40, Respondiendo el otro. Respondiendo el otro. the other responding. Dile al que está a tu lado, sé como el otro, anímalo, Tell your anímalo. neighbor, be like the other one, be like the other Sé one. como el otro. Be like the other one. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo,
¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. But the other rebuked him, saying, do not fear God, since you are under the same sentence of condemnation. And we indeed justly, for we are receiving the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong. And he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Mira la reacción de este hombre. See the reaction of this man. Reconoció su pecado. He recognized his sin. Nosotros merecemos estar aquí. We deserve to be here. Somos malhechores. We are bad doers. Somos criminales. We are criminals. Pero Él no. But he is not. Él es justo. He is just. Él no es digno de esta cruz. He is not worthy of this cross. Él es santo. He is holy. Él es diferente. He is different. Y con un corazón arrepentido le dijo: and with a repentant heart he said, Jesús, Jesus, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Remember me when you're in your kingdom. ¿Sabes lo que significa eso? You know what that means? No puedo hacer nada de mi pasado. I cannot do nothing of my No past. puedo bajarme de esta cruz. I cannot get off this cross. Pero Jesús, en tus manos pongo mi futuro. But Jesus, I put into your hands my No puedo future. cambiar el ayer. I cannot change yesterday. No puedo borrar el I pasado. cannot change the past. No puedo bajarme de esta cruz. I cannot get off this cross. Pero en tus manos pongo mi futuro. But in your hands I put my Creo que hay future. vida eterna. For life eternal. Creo que hay algo mayor para aquellos I que believe confían there's en something ti. great who believe in you. Acuérdate de mí, Remember me, porque tú tienes un reino because you have a kingdom superior a este reino. that is superior to this kingdom. Porque tú eres el Hijo de Dios. Because you are the Son of Hay God. alguien aquí que le dice: Jesús, There's someone who can say, no Jesus, puedo cambiar mi I pasado. cannot change my No past. puedo borrar mi trauma. I cannot erase my No trauma. puedo cambiar el ayer. I cannot change my Pero pongo yesterday. mi futuro en tus manos. But I put my future in your Cambia mi hands. vida. Change my life. Perdóname. Forgive me. Restáurame. Restore me. Hazme nuevo. Make me new. Dice el versículo 43. And it says in verse 43, Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. and he said to him, truly I say to you, today you will be with me in paradise. Cuando la cruz nos mueve hacia adelante When the cross moves us forward a responder como este hombre, to respond like this man, llenos de arrepentimiento y fe, full of repentance and faith, la historia de la cruz nos recuerda the story of the cross que reminds Jesús us salva solo por gracia, that Jesus is only saved by grace, no por obras. that not by works. Este hombre no fue a un taller. He didn't go through seminars. Prepárate, este hombre ni fue bautizado. Wait, this man didn't even get baptized. Este hombre no se sumó a la iglesia, This man didn't even go to church. pero ese mismo día estuvo en el paraíso con Jesús. But that same day he was in paradise with Jesus. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? What do you have to do to be saved? Cree en aquel que el Padre ha enviado. Believe in he who the Father has Cree en sent. el Hijo de Dios. Believe in the Son of Pon God. tu vida y tu futuro en sus manos, Put your life and your future in his hands, y Él te dará vida eterna. and he will give you eternal life. Cierra tus ojos conmigo en este lugar. Close your eyes with me in this place.